यूट्यूब फॅमिली कशी आहे सगळी सगळी आहे बरी आणि हॅपी फेस्ट तुम सगळ्या आज सेंट फ्रांसिस झेवियर फेस्ट न्हू सो आतां हांचे मिसा गेलोली आतां काबार जाला मीस आनी मामा हॉटेलां गेल्या भाजी हाडपाक आनी आमगे कोण रावपा येयलोलो काल राती कडेन काल एक्चुली आफ्टरनून येयलो ते कॉलेजीसन हेंच जॉलिसा हॅलो वर्ड कशी आहे तुम सगळी जायचं तांकां मिस कोत्ताय सो काल ब्लॉग घेतो म्हळ्यार काल आमी सगळीं बिजी अशी म्हाकाय फोन येतालो तेकाय असायनमेंट आसलोलो आनी सगळें हेंच जालें काल ब्लॉग देखून घेवपा मेळ्ळो ना हांवें म्हळ्यार सांगलेलें तें येतो म्हूण हय सो आतां आमी घरा वयतलीं ब्रेकफास्ट करतलीं आनी मागीर मेळटा तुमकां सोमतें ओके चलो बाय हाय गायज सो हेचे आत मेळटा तुमकां च्या बीन जाली म्हगेली आनी मातशें बिजी आसलोलें कित्याक जॉल्सा बी आतां गेलां आनी ग्लेजी येयलोलें म्हगे ड्रेस दिवपा बेबी शावराचो होचे बेबी शावरा ड्रेस रिवील कोन्ना कलर केसोलो मागीर पॅटर्न केसोलो आतां रिवील कोन्ना ओके रिवील मागीर करपाचो सोमतो बेबी शावरा दिसा सरप्राईज फूल लूक घालून मागीर ओके आनी तें बरो करून तो स्टीम आयर्न बीन करून बरो ते आख्खे आस्तेसो लांब कवर तेजे तेन्ना एशें कोन्न हाडा आतां ओपन करून दवरलोलो विडियो काडपा लागून हांवें तो परत कवरांक घायला आनी एशें कोन्न लायनान दवरला ओके आनी आज सामको रेनी डे असो हेस्त म्हळ्यार सकाळ फूट पावस चोटालो बारीक मिसा वयता बीन राती मातशें जळ दिसता आसतो म्हणलो न्हू पावस बीन सो आतां मातशें न्हू न्हिदता ओके मातशें न्हिदोता हांव कित्याक न्हिदूय बरी जालना राती कोडे आनी मागीर अर्ली मॉर्निंगूय उठोल न्हू सो तेका लागून मातशें हें जालें ओके हांव मातशें आतां रेस्ट कोत्ता आनी मागीर तुम मेळटा ओके सो फीश स्पेशल पुलाव आनी सोटपाचल केलोलें मामान हाय गाइस हैप्पी फीस्ट म्हणून होय सेंट फ्रांसिस झेवियर फीस्ट गे आजी बेस्ट म्हणागे हैप्पी फीस्ट हाय गाय हॅलो दादू आतां जेयता आम आतां जेयलें सो न्हिदलो तें उठोन जेयलां दादू जेयता ती म्हटून जेयलोली सो गायज हेचो चॅरी बीन येयलां तुमकां विडियो एंडींग घेत म्हूण सांगपा येयला आनी म्हाका हेडोय हूंय डंबेल घेवन येयला आपण्याक गेलो होचे हो डंबेल घेवन येयला खेली कोरमो आपण्या आनी म्हाका शूट करून दिना आतां हांवें रीटेक घेयला टेक 2 चलत म्हगेलो कॅमेराचेर सगळें स्टँड बीन हालोयन बालोयन उडयलें सारकें लापीट जालें तें लापीट एटेंशन मागोता केसोलें सारकें आतां हांव विडियोचेर उलयता न्हू कू 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 आपण्या हेडोय आपण्याको उलय आपण्याको हें कोर मोबायलाको उलय नाका एशें म्हणटा तें गो सो हो फेस्ता व्लॉग चड कांय हांवें शूट करूं ना जस्ट मॉर्निंग मातशें बिजी जालें मागीर न्हिदोलें हांव कित्याक म्हाका काल न्हू वेदरूय बरो नाहलोलो आनी प्लस मातशें एशें कोन्न गोरमी शीं म्हळ्यार शीं नाहलोलें गोरमी चड सामकी आनी म्हाका कितें जाता म्हगे आतां 8 मंथ्साचें न्हू खूब गोरमी जाता खंय तेशें कोन्न लायक आमकां जी कोण प्रेग्नंट हांवें 3rd ट्रायमेस्टर आहाय तांकां चड जाता म्हूण आयकिलो हांवें सो तें नॉर्मल आनी हीं बोटां म्हाका ते नेला सायडीन हें मांस आसत न्हू दोनी रिंग फिंगर्स म्हगे सामकी उसा उसोड जावपा लागोली सारकी तें सिमटमूय प्रेग्नेन्सी हांव फ्रेंड्सांको डिस्कस कोत्ता डॉक्टराको देखून हांवें एशें कोन्न कितें सांगलें इट्स नॉर्मल मुटाय हांव प्रेग्नेन्सी सगळे प्रॉब्लम्स येताय तितले इट्स नॉर्मल मुटाय सगळीं
एखादी फनी थिंग अशें सारकें आय कांट कंप्लेन ऑल्सो की म्हाका एश जाता तेश जाता इट्स नॉर्मल सगल्यांगे रिप्लाय अशें करून येता आनी सांगता म्हळ्यार न्हू काल हांव मागीर आफ्टरनून उठलो तेदोन तुमकां मेळ हांव जेयच न्ही पयलें आनी मागीर जेयन हांव परत गूड नायट गूड नायट जालें तें हांव सोमतें समथींग 5 o'clock काय 5:30 कित उठोलें रिमा येयलोलें डॅडीगे हेअरकट करपाक डॅडी गेलो हेअरकट करून घेयलो सोमतो ओके तेगे हेअरकट केलो मागीर न्हांवपाक गेलें जेयलें केलें परत गूड नायट एश कोन्न मगे काल आख्खो लेजी डे असो गेला सारको यू नो आनी बरें जालेलें मामागे सोरपातेल जायत जाणांनी ते विडियो लायक केला थँक्यू सो मच बरोबर कमेंट्स जाल्लोले सोरपातेला विडियोचे कोणें चोयल ना जाल्यार रेसिपी तितून हांवें घायलो आहा प्लीज वचोन चॅक कराय ओके सोरपातेल आनी म्हाका तुमकां एक इंट्रस्टींग खबर सांगपा जाय हांव हे दिसा न्हू चिंततालें ऑल्सो कितको आयकोन चोय म्हाका इंट्रस्टींग कितें सांगो जाय आसलोलें तुमकां सो हांव कितें कोत्ता जाण तूं आतां हे विडियोचेर न्हू जो कोण फर्स्ट कमेंट कोत्ता न्हू म्हाका ते कमेंट हांव पीन कोत्तोलें तेगेलें ओके तेगे हांव पीन कोत्तोलें फर्स्ट कमेंट ओके आनी मागीर मुगे नेक्स्ट विडियो फॉर एग्जाम्पल फालचो मुगे विडियो येतलो ते विडियोचेर हांव आख्खे दिसा हे विडियोआ सकयल कितू कमेंट्स येयलाय न्हू सो तितूंत हांव मुगे फेवरेट कमेंट चूज कोत्तोलें कोणू जावं तो ओके म्हाका एश कोन्न बरें दिसोलें कितें टच जालें एश कोन्न कितें जावं ब्लेसिंग्स जावं जायत एश कोन्न बरें कमेंट्स घालताय म्हाका यू नो सो म्हाका न्हू हांव तें हायलायट कोत्तोलें विडियो एश कोन्न सायडीन आनी कमेंट ऑफ द डे म्हूण ओके सो येस हें म्हाका स्टार्ट करूंक जाय आसलोलें मुगे हेजेर सो मुगे डिसेंबर मंथ न्हू मुगे मंथ म्हणपाचो सारको सो तेका लागून हांवें हो चूज केला ओके मंथासून स्टार्ट कोत्ता तेश कोन्न करपाक कळ्ळें तुमकां न्हू सो फर्स्ट कमेंट हांव पीन कोत्तोलें सदां आनी जितले कमेंट्स आहाय तितू मोत बेस्ट कमेंट आहा म्हाका लायक जाला तो हांव कमेंट ऑफ द डे म्हूण हेजेर स्क्रिनीचेर घालतलें ओके आनी हो विडियो हांव एंड कोत्ता डू लायक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल ओके गायज बाय लव यू ऑल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग हाल्या व्लॉग मिस कोनाकाय ओके बाय गायज